हेलो दोस्तों, सभी लोगों को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हम এখন যাচ্ছি গাইস কলা পাতা কাটতে, দেখতে পাচ্ছো। আর দাদারা সব ইও বানাবে ওই ভিডিও কর। হ্যাঁ এদিকে এই কথা তুই আয় না নে, এদিকে কর, দেখ ক্যামেরা পায়ের দিকে করে। এখন দাদা ইয়ে ইয়ে গে কায়রা পাতা पिकनिक लिखा के की होया आप या उलीदा जोड़ो खान कमेंट तवन पे गाइस अब वो चला है না আর ইন্দে नल पे गाइस उन्हें टिक्का दादा यो कदा पूरा एकदम शॉर्ट ने ऐसे बनाने में नल पे ভিডিও করা তো ये ভিডিওটা করতে হবে না এই ভাই কি तो चला कना बोन আবার রোড বন হুজুক না तो चेक माखा हुआ ना ये हां गाइस दो ना दो कना पेपे माखा हुआ पेपे जा पेपे माखा हुआ टेस्ट দিয়ে যা পেপে মাখা বাং নেল पे गाइस पेपे माखा हुआ नेल पे এটা কিছু হবে না তো যা পেটে হাত দিলে अरे पेपे माखा नेल पे আর পেপে মাখা দো বন্ধ কর এখন এইসব করে দিয়ে বন কুড়ায়া ভিডিওটা আমি সেটআপ করব। ঠিক আছে যা গে নিয়ে আসো জলজিরা ফলজিরা নিয়ে যখন আসো মন গে আগু কিদা দেখ আমাদের বাস্কর উপরে আছে না ইয়ো চেক করে দাদা তেঁতুল লেবু পাতা বিট নুন জিরের গুঁড়ো সিক্রেট মশলা এটা হ্যাঁ আর এটা নুন আর লঙ্কা लंका गाइस अब आपे बिना पे चिका बुझो एकदम চলো লিদা জড়ো তবে হ্যাঁ পুরো জমকাতে বল নেলা চিকা মাখা হোক খানা সেবা পুরো আপনি দেখাবে আর পেপে মা রেডি করা চলো বন্ধ না फाइनली गाइस होय गतकान तबुना माखा আর আবার দো ডুবকি তাকে জম দেখো পুরো ভাই নেল पे জম করে চেই লিয়া নেল पे পুরো গ্রেজি ভাই গ্রেজি একটা বার ইনতে পাটে বারে सुनुई को जोड़ो कांता लिया जम जतो रागी ओबे अबे আমার দিকে দেখ না Abit tahu dulu ping guys. অনেক হচ্ছে Nel pe guys. Nel pe. Nel pe. Nuwa cek kana comment tabon pe, nuwa cek kana comment tabon pe, nuwa cek kana comment tabon pe. Jotter kintu comment hoiya guys. Chalo in jom ka dengu duga pia. Nuang pe. তো এক জায়গা কর Wak bong ka akong go. Ngago paka. Kaka. गाइस जोम का हालात एकदम खराब गत करना गाइस पूरा चाहिए ले अब पूरा एकदम खराब गत कर दिए नेल पे गाइस ठोट पूरा लाल हो गया गाइस नेल पे आदो दा इन दूल जुनुई ना दो में इयो कना आदो ओड़ा रिंग चला कना खंदो ओड़ा रिंग चला कना खंदो दादाओ चला कने एतो झाल गया गाइस चाहिए ले लूटी फुटी एकदम इयो निया पूरा मने कना हर को ले लिपस्टिक मजो खाते से चलो बन गाइस चला के बन আবার নেক্সট ভিডিওরে বন হিজুয়া বন আবার